Ang Holy Spirit manggod naagi na siya perminti sa imuha. Okay, i-guide ka ana niya sa tama kung unsay dapat nimo buhaton. For example, naka sa sitwasyon nga kagubot nga sitwasyon kanang daghang kaayog mga dili maayong nahitabo sa imong palibot, pero matingala ka sa imong heart, no, kay na-mold naman ka ni God, na-mold na kaniya, napasa na nimo ang mga test ni God, diba? Napasa na nimo ang mga test sa Ginoo sa imuhang pagsubok ba. So kung naanay mo abot na pud nga di pud basta-basta mga pagsubok, lahi na matingala ka nganong grabe man ang sitwasyon nga nahitabo sa palibot, pero nganong akong kasing-kasing kay mura magnaay ni gakos na ining comfort, like dili ka matablan sa mga sitwasyon nga mura gani kag wala lang, murag wala, murag ang peace sa imuhang kasing-kasing nagpabilin ang imuhang mind. Ang uban makabati sila og mga anxiety, it's because of walay ni control sa ilahang hunahuna og kasing-kasing. Kung naa magud ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing, unsay ma-benefits nimo kung naa ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing? Mo ni gihatag ni God sa iyang mga anak. Yes, kung naa si God sa imong kinabuhi, mao gid na naagid permanente ang Holy Spirit magpabilin sa imuha, kauban nimo siya all the time. Yes, kana ganing feel nimo nga murag lain naman jud ang mga situations, murag sa imuhang kung sa tawhanong hunahuna murag gubot jud siya, no, pero pag naa ang Holy Spirit sa imo murag wala lang. Yes, murag wala lang, normal ang tanan. Nga na ang ma-feel nimo pag naa ang Holy Spirit, kana murag di ka madutlan, murag wala kay bation nga yes, naay problema. Yes, moingon ka nga problema siya, pero ang imong kasing-kasing dili siya maalarma ba, dili gani siya mag panic attack. Panic attack, di ba? Kung tayo, kung ana dili na magkarakara nga unsa man ni ani nga na. No, dili. Ang imuha kalma lang ka sa sitwasyon, murag walay nahitabo, pero naay nahitabo. Pero ang Ginoo ba nagpakalma sa imuhang hunahuna og kasing-kasing, maunang wala ka niabot sa panic attack. Yes, mauna siya ang naka-prevent. Ang Holy Spirit ang nag-prevent sa imuha nga dili ka moabot sa panic attack or anxiety. It's because naa siya nga naga-control sa imuhang mind and heart, nga wala gani sila gani magsanib puwersa, di ba? Kung ang utong hunahuna og kasing-kasing magsanib puwersa siya, mura gani tagmubuto sa nahitabo sa palibot. Pero pag naa ang Holy Spirit sa imuhang sulod sa imong kasing-kasing, ang mugawa sa imuhang ba kamaayuhan, ang naa sa imong kasing-kasing kamaayuhan lang, maulang na siya kalma. Yes, naagid nang mukalma ka kay naa may nagpakalma sa imuha ang Ginoo. So grabe gid ka kan si God sa akong life. Dili siya nako kaya mabuhi kung wala ang Ginoo sa kuha. Kay kung wala si God, I don't know unsay mahitabo. Kay ang Ginoo man gud ang nag-control sa tanan. Grabe ang Ginoo, grabe siya molihok. Kaya ang Holy Spirit, buingon man gud na siya kung nakay buhaton nga dili maayo, mao ni ang mahitabo nak. So kasi mong kuan ay di na lang ko magbuhat kay mao man din ang mahitabo, Lord, di ba? So i-guide gyud kanya sa tama. Ang mga consequences ipakita niya sa imuha nga mao ni mahitabo, mao ni ang mahitabo. So stop na lang ta kay magpaabot ta nga mulihok ang Ginoo. So mao na siya ang pinaka the best. Pag naa ang Ginoo, mulihok yun na siya. Ikalma niya ang tanang sitwasyon para makalma pud ka.